آرمی کے خلاف سٹیٹمنٹس دیے اور یہ ججوں کو دھمکاتی تھی کہ فیصلے کیوں دیتے ہیں. ایگزیکٹلی میں یہی آپ کو سمجھا رہا ہوں. السلام علیکم. خبریں ٹی وی .net کے ساتھ میں ہوں زاہدہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. جہاں بینظیر خان صاحب پر دہشت گردی کا پرچہ درج کر لیا گیا, FIR درج کر لی گئی, توہین عدالت کا نوٹس بھیج دیا گیا. ان کے خان صاحب پر جتنے مقدمات کیے جا سکتے ہیں کر رہے ہیں, اور اس کے بعد عوام کا رد عمل بھی ہم نے دیکھا, گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں. تو قانونی اس پر کیا نقطہ نکل سکتا ہے؟ قانون کہیں سے خان صاحب کو بچا سکتا ہے یا نہیں بچا سکتا؟ ہمارے ساتھ موجود ہے سید وقار علی شاہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے. ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے کہ خان صاحب کو کہیں سے بچنے کا راستہ مل سکتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی زیادہ بہت شکریہ, آپ نے دعوت دی. سر سب سے پہلے تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ قانونی نقطہ خان صاحب کو جو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے, 780A کا جو ہے پرچہ درج کر لیا گیا, ان پر تو کہیں سے راستہ بچتا ہے خان صاحب کے پاس بچنے کا؟ جی زیادہ سب سے پہلے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ 780A ہے. جی جی, یہ بیسیکلی اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے تحت ان لوگوں نے پرچہ کیا ہوا ہے. جی جی, 780A جو لگایا ہوا ہے, تو یہ 7 جو ہے نا یہ پنیٹیو سیکشن ہے. اس میں اس کی سزا بیان کی ہوئی ہے انڈر دی اینٹی ٹیررزم ایکٹ, کہ آئیدر کیس پروو ہو جاتا ہے تو آئیدر ڈیتھ ہوگا اور لائف امپریزنمنٹ ہوگی. سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ آیا اس پر خان صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ پر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت پرچہ ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا. یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. اس کی ڈیفینیشن اگر آپ دیکھ لیں تو یہ سیکشن 6 میں, اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے سیکشن 6 میں اس کو آپ کی ڈیفینیشن ملے گی. اس میں ہے کیا, اس میں اگر آپ دیکھ لیں اس میں بہت سے کلازز ہیں کہ اس کے نیچے آپ اینٹی ٹیررزم کے نیچے وہ پرچہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی اس کی سادہ سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں ورڈنگ جو آئی ہوئی ہے وہ ورڈنگ بے ضروری ہے. ایک ہے کہ سینس آف فیئر, مطلب خوف و ہراس لوگوں کے ذہن میں. دوسری انسیکیورٹی ان جنرل پبلک. تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ ملا کر دیکھیں, اس میں درخواست میں یہ بھی کہا کہ پولیس اور عوام کے درمیان بھی کلیش کریٹ کیا ہے خان صاحب کے اس بیان نے. نہیں, اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ میں وہ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو پر کیس کروں گا. عوام کو کسی بھی طریقے سے یہ شعور یا یہ بات نہیں دی گئی کہ آپ لوگ خدا نخواستہ حملہ کریں, آپ لوگ تانے پر چلے جائیں, IG آفس چلے جائیں, DIG آفس چلے جائے, پھر وہ انسیکیورٹی ہوگی, پھر اس سے جو پیس ہوگا وہ خراب ہوگا, اور جو گورنمنٹ فنکشنلیز ہے وہ اس کے کام اس کو ڈسٹرب کریں گے. تو ایسی کوئی چیز تو ہے نہیں. میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے وہ بم بلاسٹ کرتا ہے, خدا نخواستہ مسجد میں کرتا ہے, ایون انکلوڈنگ ورشپ بھی اس میں لکھا ہوا ہے, یا وہ کسی جنرل پبلک میں آپ جائے کچہری میں اگر آپ دیکھ لیں تو 4-5 سال پہلے ادھر جو فائرنگ ہوئی تھی کچہری میں, وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. بم بلاسٹ یا کوئی ایسی ایکسپلوسیو اور رکھ دے کہیں پر جس سے دھماکہ ہو جائے اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جائے, تب 780A اپلیکیبل ہے. ابھی تو یہ 780A اپلیکیبل بھی نہیں ہے. تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپلیکیبل نہیں ہے, لیکن جو وارنٹ گرفتاری کے جاری کیے گئے IG اسلام آباد کو حکم دیا گیا, اس کے بعد خان صاحب نے کل جو ہے راہداری ضمانت لی ہے 3 دن کی, اس کے بعد گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. حکومت نے اپنا پلان بھی بتا دیا کہ ضمانت جیسی ختم ہوگی ہمارا ارادہ ہے کہ ان کو عدالت سے ہی گرفتار کر لیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر یہ غیر قانونی وارنٹ جاری کیے گئے گرفتاری کے, اگر 780A کا مقدمہ نہیں درج ہو سکتا خان صاحب پر؟ نہیں, یہ جو ہے ابھی تو FIR ہو گئی ہے نا, یہ تو لاجیکل بات نہیں ہوگی کہ میں کہوں کہ وارنٹ کیوں جاری کیا گیا. وارنٹ FIR ہوئی ہے تو لازمی بات ہے وارنٹ تو ایشو ہوگا, لیکن کوشچن یہ ہے کہ اب خان صاحب نے جو پریئر بیل کی ہوئی ہے اور وہ لیٹر آن کنفرمیشن کے لیے جائے گا, دوسرے کورٹ پر وہ اپلائی کرے گا.
क्वेश्चन यही है कि सारी प्रोसीडिंग जो है ना वो मेलाफाइडी की बुनियाद पर हुई है। इसको अदालत भी आगे जाकर देखेगी कि ये मेलाफाइडी और मोस्टली जो बेल बिफोर अरेस्ट होता है ना, जब खान साहब अप्लाई करेंगे उसमें बेसिक इंग्रेडिएंट भी बेल बिफोर अरेस्ट का यही है कि वेदर द केस इज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ मेलाफाइडी और अदरवाइज। तो ये जो है ना ये इलीगल है, लेकिन ये इसके लिए खान साहब को हाई कोर्ट में क्वेश्चन पिटीशन के लिए जाना पड़ेगा कि इस एफआईआर को क्वेश्चन करें। ये केस बनता नहीं, ये एफआईआर बन ही नहीं रही थी। सर अगर माजी की बात की जाए, माजी में किसी सियासतदान पर कोई दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हुआ है? क्योंकि हमारे सियासतदानों पर सारे जेल काट चुके हैं, किसी पर इंसदाद दहशतगर्दी का पर्चा, या सिर्फ ये खान साहब को ही कहा जा रहा है दहशतगर्द? एग्जैक्टली जायदा, आप देख लेना जो अभी ये प्रोसीडिंग्स कल हो रही है, आज भी लार्जर बेंच बना हुआ है खान साहब के खिलाफ के जुडिशल जो ऑफिसर थी वो ज़ेबा साहिबा, उनके खिलाफ भी वो कोर्ट ने एक्शन लिया हुआ है। तो आर्टिकल 204 और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2003 ऑर्डिनेंस जो है उसके तहत इन लोगों ने एक्शन लिया हुआ है। बेसिक क्वेश्चन जो है ना, सियासतदान तो अभी भी अगर आप देख ले तो पिछले जब इन मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी तो इन लोगों ने कितने ऑन द फ्लोर इन लोगों ने आर्मी के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए, जजों को धमकाती थी कि फैसले क्यों देते हैं। एग्जैक्टली, मैं यही आपको समझा रहा हूँ, लोगों को भी यही कह रहा हूँ कि ये जो प्रोसीडिंग सारी हो रही है मेलाफाइडी की बुनियाद पर हो रही है। अगर फिर भी ये लोग समझते हैं कि आया खान साहब के स्टेटमेंट से ऐसी जो पब्लिक सर्वेंट है या गवर्नमेंट फंक्शनरीज है उनको उसका काम डिस्टर्ब हुआ है या उस स्टेटमेंट से उन लोगों के ज़हन डिस्टर्ब हुए, तो फिर तो थ्रेट के जुमरे में आता है। और थ्रेट जो है वो सिंपली फॉल करता है पाकिस्तान पेनल कोड के तहत 506 और 186 के तहत वो फॉल करता है। नहीं लग सकता अगर नहीं 788 तो ज्यादा ये क्लियर है कि 788 अब कुछ भी कर ले, दुनिया का कानून उठाकर देख ले, ये कानून उठाकर देख ले, किसी से भी पूछ ले, ये उसके जुमरे में आ नहीं सकता। सर आपने दुनिया की बात की तो दुनिया ने भी आज नोटिस ले लिया, बैन अवी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने नोटिस ले लिया कि हम देख रहे हैं कि खान साहब पर दहशतगर्द करार दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि हम ऐसे मुकदमात दर्ज करके खान साहब की जग हसाई नहीं, पाकिस्तान की जग हसाई कर रहे हैं पूरी दुनिया में? एग्जैक्टली बात यही है कि कानून अगर आप देख लेना तो हमारा तो कानून भी वही अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है, उधर भी यही कानून वो लोग फॉलो करते हैं। अगर कानून का ये हाल रहा और ये मेलाफाइडी की बुनियाद पर ये एफआईआर होती रही तो क्या बनेगा इस मुल्क का? मैं तो अपनी राय आपको दे रहा हूं कि ये जो सब कुछ हो रहा है इस पर दुनिया चीख उठेगी कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो खुदा के लिए इस तरह की चीज को स्टॉप करना चाहिए। तो हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम अपने आप के लिए जब कुर्सी पर बैठे हुए हैं हम पुलिस को भी प्रेशराइज कर रहे हैं और फेक एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा सर आपसे एक आखिरी सवाल, जैसे खान साहब भी हमेशा कहते हैं कि इंसाफ पर मबनी होना चाहिए मुआशरा, वो कौमें तरक्की नहीं करती जहाँ इंसाफ होता है, कि एक तहजीब याफ्ता मुआशरे में, एक महजब मुआशरे में हर इदारे से इंसान सवाल कर सकता है, जज से भी सवाल कर सकता है, किसी इदारे से भी सवाल कर सकता है। क्या खान साहब का सवाल करना तौहीन अदालत में आता है, या हम अपनी किसी भी इदारे को सारी मुकद्दस गाय, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, जो मर्जी ये करते हैं हमारे साथ या पाकिस्तान की आवाम के साथ? जी ज़ाहिदा लीगली अगर मैं बात करूँ ना तो जो खान साहब ने स्टेटमेंट दी हुई थी एडिशनल जज साहिबा के खिलाफ, तो मैं उसको पर्सनली ये कहूँ अकॉर्डिंग टू लॉ कि वो स्टेटमेंट ठीक नहीं थी। ठीक है, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, अगर आप एग्री नहीं करते तो आईन कहता है कि हाई कोर्ट चले जाए, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चले जाए, या इवन रजिस्ट्रार ऑफ द हाई कोर्ट चले जाए अगेंस्ट द जज। लेकिन इस तरह के वो बेसिकली वो लीगल इशू था। ठीक है, वो इस तरह नहीं था कि बाहर कोई जज साहब ने कोई रिमार्क्स दिए या कोई ऑर्डर किया, वो तो जुडिशल ऑर्डर है।
इट कैन बी चैलेंज एट एनी टाइम बिफोर दी अपर फोरम। तो ये है कि प्रोसीडिंग्स जो अभी हाई कोर्ट इनिशिएट कर रहे हैं तो वो प्रोसीडिंग्स तो ठीक है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस को अगर आप देख ले तो उसमें एक चीज गुड फेथ भी लिखी हुई है। ये जब हाई कोर्ट उनको नोटिस इशू करेगा, इमरान खान जाएगा तो उसका जवाब देगा, फिर आगे पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट जो दी है आइदर इन गुड फेथ दी है और अदरवाइज, तो ये आगे जवाब इमरान खान जवाब देगा तभी पता चलेगा। वैसे तो हमारे एडवोकेट और होम वो कहते हैं कि हम जो सोशल मीडिया नहीं देखते, लोगों का रिस्पॉन्स नहीं देखते, हम कानून के मुताबिक फैसला देते हैं। तो अब खान साहब के बारे में कुछ ऐसा ख्याल कहीं आता है कि अगर गिरफ्तारी हुई, सोशल मीडिया देखा, तस्वीर देखी, बनीगाला के हालात देखे, कोई रद्द-ए-अमल आवाम देगी? कहीं ना कहीं इदारे प्रेशर में आते हैं इन चीजों से? जी ये बात मैं अपनी राय में कंफर्म कह सकता हूँ कि खान साहब की गिरफ्तारी पर पूरा मुल्क निकलेगा। उसकी बेसिक वजह यही है कि अगर आप खान साहब की स्पीचेस वर्कर से सारे लोगों को अगर आप देख लें, इवन इन यूएन उन्होंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की है हर फोरम पर। तो जो लोग हैं वो उनको सच्चा आशिक रसूल समझते हैं इमरान खान को, और नो डाउट इसमें तो किसी बंदे को कोई शक नहीं है कि वो हॉनेस्ट है। जब बंदा हॉनेस्ट होता है, दीनदार होता है, तो लोग क्यों नहीं निकलेंगे? अल्टीमेट बात है बहुत ज्यादा लोग निकलेंगे, क्योंकि सारा इलीगल भी हो रहा है ना। अगर लीगल हो रहा है तो इमरान खान खुद भी लीगल आदमी है, उसके वर्कर्स भी लीगल आदमी है, कोई किसी किस्म की कोई मुजाहिमत नहीं करता और अब भी नहीं करेंगे। लेकिन स्ट्राइक जो है वो आईन उनको कहता है कि पुरअमन एहतजाज उनके वर्कर उनके पार्टी का हक है, वो लोग जरूर करेंगे। जी सैयद वकार अली शाह की गुफ्तगू सुनी सर, बहुत बहुत थैंक यू। सर की बात को मैं भी सेकंड करूंगी क्योंकि अभी 2 दिन पहले मेरी अपनी खान साहब से एक मीटिंग, सहाफियों की मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, इसमें खान साहब ने यही बात कही थी कि मैं सच्चा आशिक रसूल हूँ और वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसको अपनी जान से, माल से ज्यादा आशिक रसूल ना हो। तो खान साहब की इस बात पर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में लोग निकलेंगे। खान साहब को शायद गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ी गलती होगी, कानूनी चाराजोई कीजिए, लेकिन कोई रास्ता निकालिए, पाकिस्तान को एक जंग की तरफ ना लेके जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम इस टाइम खान के साथ एक जुनून बन चुका है, एक जिद बन चुकी है। खान इस जिद को और जुनून को छेड़ने की गलती मत कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।